हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। क्या आप जर्मन ज़बान सीख रहे हैं और जर्मन आर्टिकल्स डेयर डी दास से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आपकी परेशानी दूर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जर्मन ज़बान में हर इस्म यानी नाउन का एक ग्रामेटिकल जेंडर होता है। अब अगर नाउन हो अम्मा, बाबा या भाई बहन तो पता है कि बाबा और भाई मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन है, इनका आर्टिकल डेयर होगा। और अम्मा और बहन मोनस या फेमिनिन है तो दी होगा। लेकिन अगर नाउन वासर यानी पानी हो तो आर्टिकल क्या होगा? ऐसे नाउन्स के लिए आज हम कुछ असूल सीखेंगे जो इस मुश्किल को हमेशा के लिए हल कर देंगे। शुरू करते हैं। आर्टिकल दी। ये मोनस यानी फेमिनिन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तकरीबन 46% जर्मन नाउन्स का आर्टिकल दी है। ज़्यादातर फूलों और दरख्तों के नाम फेमिनिन होते हैं, जैसे दी रोज़े, दी आयशे वगैरह। अदाद अगर नाउन के तौर पर आए तो आर्टिकल दी होगा। दी आइंस, दी स्वाय वगैरह। हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, जैसे दी बोइंग 747, दी टिटानिक। जिन नाउन्स के आखिरी अल्फ़ाबेट यानी एंडुंग उंग, काइट, हाइट, शाफ्ट, इयोन, ई, इन, इक, ठेठ हो, वो जर्मन ग्रामेटिकल जेंडर में फेमिनिन यानी मुअन्नस शुमार होंगे और उनका आर्टिकल हमेशा दी होगा। हर एंडुंग को मिसालों के साथ सीखते हैं। नंबर 1 उंग, दी प्रूफुंग, दी übung। Nummer 2 Kite, die Möglichkeit, die Menschlichkeit। Nummer 3 Heit, die Freiheit, die Sicherheit। Nummer 4 Schaft, die Freundschaft, die Wissenschaft। Nummer 5 Ion, die Information, die Diskussion। Nummer 6 I, die Energie, die Biologie। Nummer 7 In, die Studentin, die Lehrerin। Nummer 8 Ich, die Politik, die Musik। Nummer 9 Tät, die Universität, die Aktivität। ausnahme यानी एक्सेप्शंस। ध्यान रहे कुछ एंडुंग ऐसी भी हैं जिनके कुछ अल्फाज के साथ दूसरे आर्टिकल्स आते हैं। ये एक्सेप्शंस महज चंद अल्फाज हैं, बाकी सब के साथ आर्टिकल दी इस्तेमाल होता है। बारी बारी सबको सीखते हैं। नंबर 1 उर, इस एंडुंग के साथ 99% नाउन्स फेमिनिन यानी मुअन्नस होते हैं। दी कुल्तूर, दी नतूर। और एक्सेप्शन या ausnahme है das
Abitur, das Futur. Nummer 2 आई। इस एंडुम के साथ भी 99% नाउन्स फेमिनिन होते हैं। दी बेखराई, दी पुलिसाई। और ausnahme है das आई। Nummer 3 ई। इसके साथ तकरीबन 90% नाउन फेमिनिन होते हैं। दी ब्लूमे, दी शूले। और ausnahme या एक्सेप्शंस डेयर नामे, डेयर हाजे, डेयर ल्यूए। अगला आर्टिकल है डेयर। मुज़क्कर या मैस्कुलिन नाउन्स के साथ आर्टिकल डेयर इस्तेमाल होता है। सब महीनों के नाम डेयर यानुअर, डेयर फेब्रुअर वगैरह। सब हफ्ते के दिनों के नाम डेयर मोंटाग, डेयर डीनस्टाग। सब मौसमों के नाम डेयर जोमर, डेयर विंटर, उनसो वाइटर। सब सिमतों के नाम डेयर नॉर्दन, डेयर ज्यूदन। ये हमेशा मुज़क्कर होते हैं और आर्टिकल डेयर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वो नाउन्स जिनके आखिरी अल्फ़ाबेट यानी एंडुगन एन, एल, इक, ईस्ट, एंट, मुस पर ख़त्म हो उनका आर्टिकल हमेशा डेयर होता है। मिसालों के साथ सबको सीखते हैं। Nummer 1 N, der Wagen, der Ofen. Nummer 2 L, der Apfel, der Spiegel. Nummer 3 Ich, der König, der Honig. Nummer 4 ist, der Journalist, der Pianist. Nummer 5 Ent, der Student, der Präsident. Nummer 6 Muss, der Tourismus, der Optimismus. और ausnahme या एक्सेप्शंस नंबर 1 R। R के साथ 95% नाउन्स का आर्टिकल डेयर होता है। डेयर कंप्यूटर, डेयर फर्नज़ेयर। और ausnahme das Messer, das Wasser, die Mutter. Nummer 2 Aunt। Aunt एंडुम के साथ 99% नाउन्स का आर्टिकल डेयर होगा। डेयर एलिफेंट, डेयर प्रैक्टिकंट। और ausnahme है das रेस्टोरेंट। आर्टिकल das। न्यूट्रम नाउन्स के साथ आर्टिकल das इस्तेमाल होता है। ये नाउन्स जर्मन नाउन्स का तकरीबन 20% हैं। बुश्ताबन यानी लेटर्स, das A, das B। वर्ब्स als नाउन यानी जब वर्ब्स जो हैं वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हों, जैसे das Essen, das Laufen, das Trinken und so weiter, तो इनका आर्टिकल हमेशा das होगा। वो नाउन्स जो चेन, मेंट, माँ, और निस पर ख़त्म हो उनका आर्टिकल भी हमेशा das होगा। मिसालों के साथ हर एंडुम को सीखते हैं। नंबर 1 चेन,
das Mädchen, das Brötchen. Nummer 2, Ment. Das Instrument, das Dokument. Nummer 3, Ma. Das Klima, das Thema. Nummer 4, Das Datum, das Museum. Nummer 5, Nis. Das Ergebnis, das Zeugnis. اب ایکسیپشنز یعنی اوسنامے کی بات کرتے ہیں. او اور گے اینڈوں کے ساتھ ایکسیپشنز ہیں. او das Auto, das Büro اور اوسنامے der Euro. او اینڈوں کے ساتھ 99% ناؤنس کا آرٹیکل das ہے. گے یہ اینڈنگ نہیں بلکہ اس سے ناؤن شروع ہوتا ہے اور گے سے شروع ہونے والے 90% ناؤنس کا آرٹیکل das ہوتا ہے. جیسے das Gesicht, das Gemüse اور اوسنامے die Geschichte, der Gehalt. Übung جو سیکھا ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. نمبر 1 Wasser یعنی پانی. اس کی اینڈنگ ر ہے جس کا آرٹیکل ڈیر ہوتا ہے، لیکن ہم نے سیکھا کہ یہ ایکسیپشن ہے تو اس کا آرٹیکل ہوگا das. Das Wasser. نمبر 2 Winter سردی. ہم نے سیکھا کہ موسموں کے نام ہمیشہ میسکولین یعنی مذکر ہوتے ہیں اور آرٹیکل ڈیر ہوتا ہے، تو یہ ہوگا ڈیر ونٹر. نمبر 3 Möglichkeit یعنی امکان. اس کی اینڈنگ کائٹ، اس کا آرٹیکل ہمیشہ دی ہوتا ہے تو دی Möglichkeit. Tür یعنی دروازہ. اور اینڈنگ کا آرٹیکل 99% دی ہوتا ہے تو دی Tür. نمبر 5 Lesen یعنی پڑھنا. ہم نے سیکھا کہ اگر ورب ناؤن کے طور پر استعمال ہو تو آرٹیکل das ہوگا، تو یہ ہوگا das Lesen. نمبر 6 Brille یعنی اینک. ای اینڈنگ کا آرٹیکل 90% دی ہوتا ہے تو دی Brille. نمبر 7 Zauberwürfel یعنی 3D پزل. اینڈنگ ہے ایل اور ایل اینڈنگ کا آرٹیکل ہمیشہ ڈیر ہوتا ہے. ڈیر Zauberwürfel. نمبر 8 Prüfung امتحان. اینڈنگ اونگ کا آرٹیکل ہمیشہ دی ہوتا ہے دی Prüfung. نمبر 9 Datum یعنی تاریخ. اینڈنگ کا آرٹیکل ہمیشہ das ہوتا ہے تو das Datum. نمبر 10 کمپیوٹر. اینڈنگ ر والے ناؤنس کا آرٹیکل 95% ڈیر ہوتا ہے تو یہ ہوگا ڈیر کمپیوٹر. نمبر 11 آٹو یعنی کار. اینڈنگ او والے ناؤنس کا آرٹیکل 99% das ہوتا ہے das آٹو. نمبر 12 ایلیفانٹ. اس کی اینڈنگ آنٹ ہے. اس اینڈنگ والے ناؤنس کا آرٹیکل
99% ڈیئر ہوتا ہے. ڈیئر ایلیفنٹ. اگر آپ جرمن آرٹیکلز کی مزید پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر موجود یہ نیچے دی ہوئی پلے لسٹ آپ کو بہت فائدہ دے گی. ڈانکے شین.